सिंध तास माहिदा इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पानी बंद कर देंगे। अगर पानी बंद होता है तब तो हमारी हुकूमत भी कह चुकी है कि ये सीधा सीधा जंग की तरफ इशारा है। तो आप सिंध तास माहिदे को देखते कैसे हैं? एक बात मैं आपको, सिंध टास ट्रीटी वाज ए सैबोटेज एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारे साथ धोखा हुआ था। ये जो है ये हमारे दरिया हैं, पंजाब के दरिया जो हैं, चनाब, झेलम, जी। चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 दरिया किधर गए? रावी, ब्यास और ये थोड़े हैं, कितना एरिया कवर करते हैं। ये अयूब खान ने क्यों दे दिए इंडिया को? क्योंकि इसने बाप माना हुआ था अमेरिका को, और वो जैकोलिन कैनेडी पे आशिक था, और वो जिसको कभी काला घोड़ा देता था, कभी वो टोपी पहनाता था जैसे मौलाना कभी पहनाते थे लड़कियों को। तो ये इनकी मोहब्बतें, कभी एक खान की मोहब्बत, कभी यहया खान की मोहब्बत, कभी इमरान की मोहब्बत, ये पाकिस्तान इनकी मोहब्बतों के लिए बना है। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस इंडियन, ये जो 62 इंडस बेसिन ट्रीटी। दुनिया में कहीं किसी मुल्क ने अपने दरिया नहीं बेचे। तो आप मुझे एग्जाम्पल दे दो कोई। भाई ये तो नाइल है, नाइल कितने मुल्कों से होके आता है? किस बंदे ने अपने रिपेरियन राइट्स अबेंडन किए हैं? आप यूरोप की मिसाल ले लो, राइन है। राइन जो है वो स्विट्जरलैंड से निकलता है, जर्मनी से, हॉलैंड से होती है गिरता है। किसने अपने रिपेरियन राइट्स अबेंडन किए? किसी ने एक लॉ ऑफ नेचर है कि भाई दरिया ऊपर से आ रहा है, ऊपर वाला अपना पानी इस्तेमाल करे, नीचे वाला हम करें। तो आप इस सिंध तास माहिदे का इख्तिताम कैसे देख रहे हैं? क्या होगा? मैं कहता हूँ पाकिस्तान शुड गेट आउट ऑफ इट। इसी तरह शिमला महादेव से भी निकल जाए, बंद करें ये पानी। अगर हमारी मुजाहिदें और हमारे जिस्म जो है वो जाके ना टकराए, इस बुढ़े का भी जिस्म शामिल है जिसमें कि मैं उन डैमों से टकराऊंगा, कौन पानी बंद कर सकता है? जो है हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुजाहिदें सीधे उन डैमों पे जाएंगी। अभी टेक्नोलॉजी आ गई है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी डैम बस्टर बने थे, और अब भी टेक्नोलॉजी है कि डैम बस्टर बनेंगे। और अभी ये जो है करे, अगर ये करता है तो फिर चाइना भी बंद कर रहा है ऊपर, फिर ये चाइना से भी लड़े। तो मोदी ने ये बहुत ही गलत स्टेप लिया है। मोदी ने इंडिया के इंटरेस्ट को डैमेज किया है। आज अगर इंडिया का जो है वो पानी बंद कर सकता है, तो कल चाइना इंडिया का पानी बंद कर सकता है। क्या जस्टिफिकेशन है? राइट। तो ये तो उसने ऐसी इंडिया के ऊपर ज़रबकारी लगाई है कि इंडिया वालों को समझ ही नहीं आ रही। वो सिर्फ अपना मुसलमान दुश्मनी में वो खुश हो रहे हैं। और भाई बात ये है कि जो ये हिंदुस्तान में ये कल्चर और डीएनए अपना टेस्ट करा लें कि ओरिजिनल डीएनए कितना है और बाहर के लोगों का डीएनए क्या। और यार अगर सिकंदर आजम इधर आया था तो बीवियां तो साथ लेके नहीं आया था। और भाई ये जो है ये इन बातों को ना छेड़ो, बात कहीं से और कहीं और पहुंच जाएगी। ये बात जो है ये समझ जाओ कि हमने मोहम्मद की गुलामी के लिए अगर ये पाकिस्तान बना है तो सिर्फ एक थी कि मोहम्मद की वफा तो तुम तेरे। अभी कैसे, या आप फैसला करो, आप जो है गो टुवर्ड साइंस। आप जो इस्लाम है, इट इज ए साइंटिफिक रिलीजन। मैं आपको बताऊं, मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, रिजल्ट एक ही है। चाहे वो 65 कर। ओए डरो उस दिन से जिस दिन, देखो जब कलमा गो मुसलमान जो हैं, देखे चाहे मेरा वो सिंधी भाई हो, पठान भाई हो, बलोची भाई हो, गलगिती भाई, जब कलमा गो जो है 150 मुंडे, वो तुमने बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ाई है। वो हम इधर आ गए तो फिर तुम जो है फिर आलू छोले की चाट ही बनाओगे। एक सारियां जो हीरोइनें हमारे लड़कों के साथ होंगी। डरो उस दिन से। इसलिए हम कोई नहीं घबराए हुए। हम तो अभी हम लड़कों को कहेंगे ओए जाओ जाके होते मीना कुमारी नू फाड़ लो, तो ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, बगैर किसी जंग के चले जाएंगे। आप हमारी जान बात सुन रहे हैं, हम घबराए हुए सिर्फ इस वजह से हैं कि जो हमारे अंदर हैं दुश्मन दीन इस्लाम, दुश्मन शरीयत मोहम्मदी, वो जो लोग हैं, जो ये जो ज्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं, जो एजेंट हैं, ये जो ख्वारिज हैं, ये जो हैं ये हमारे जो जितनी रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस मौक़ों पे मेरे लिए जो मेरे बच्चे आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस के
یا سیکیورٹی ایجنسی کے جو شہید ہو رہے ہیں کیا ان کا رنگ لال نہیں ہے؟ بے شک کیا ان کو مارنے والے کو میں جفیاں ڈالوں نہیں. کہ ڈیموکریسی کے لیے، یہ میری آزادی رائے کے لیے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو کہ دیکھو جاپان کا حال یاد رکھو، جرمنی کا حال یاد رکھو، چاہے آپ کتنے بھی سورما ہو لیکن جیتے تو پھر بھی نہیں، نہ جرمنی جیتا نہ جاپان جیتا، لیکن جو ناک پہ مکہ پڑا ہے ابھی تک سیدھے نہیں ہو سکے ہو. تو ہمارے پاس یہ جو ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے ہیں یہ ہم نے عید شب رات پہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ 2-4 پٹاخے اگر آپ کے ہو گئے تو پھر آپ برسوں جو ہیں وہ ہرے راما ہرے کرشنا ہی لڑاتے رہو گے، پھر ادھر منہ نہیں کرو گے. بہتر ہے ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح اپنے معاملات حل کر کے اور ہم ایک دوسرے کی جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ آپ آ کے ادھر شیئر کریں، ہم ادھر شیئر کریں، اینڈ وی لیو لائک اے گڈ نیبرز. رائٹ. تھینک یو سو مچ. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب یو این او میں عمران خان صاحب نے تقریر کی جس میں انہوں نے کلمہ حق بلند کیا لا الہ الا اللہ، تو وہ تو اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. تو کیا اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھوا کے اس قرآن کی شکوں کو پامال کرنا مسلمانی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں نہیں کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی شرمگاہ کے امین ہیں؟ اگر آپ اپنی شرمگاہ کے امین نہیں تو صادق اور امین کہاں سے ہو گئے؟ کیا یہ محراب و ممبر رسول کے محافظ ہیں؟ ہوں کیا کرتے ہو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، آپ مسلمان نہیں ہو. دیکھیں اس وقت کیا تم وقت کی مسلمانی ہوتی ہے؟ نہیں، جو اس وقت جو پاکستانی ہیں انہوں نے ان کا چناؤ کیا تو آئے نا. آپ چناؤ کر آپ نے یا میں نے تو نہیں وزیر اعظم بنایا تھا. اگر ابو جہل کا چناؤ کرتے تو پھر مدینہ میں ابو جہل کو لے آتے. کیا مدینہ میں کیا کسی ریاست مدینہ میں کوئی چرچ بنایا تھا، کوئی سیناگوگ بنایا تھا؟ تم کتنے گدھے ہو. میں تمہارے ساتھ انٹرویو نہیں کرنا چاہتا. جس کو اپنے دین کا نہیں پتا ہے میں اس آدمی کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہتا. نہیں جاوید اقبال صاحب، ہم تو خان صاحب کے حق میں خلاف بات نہیں کر رہے. میں نے حق اور میں تو دین اسلام، میں نے جو ہجرت کی میرے ساتھ جو باپ دادا نے، میں جب 14 اگست تھی تو یہ آپ کو پتا ہے 14 اور 15 کی رات 27ویں رمضان المبارک کہتے ہیں ہم. بے شک. آپ کی زندگی کو آپ کو پتہ نہیں 27ویں رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر. 3 دن کے بعد عید تھی تو میں اپنے والد کے ساتھ عید بنانے کے لیے نکر شکر پہن کے اور ٹرکوں میں گیا. آگے آگ لگی ہوئی تھی، سکھوں کا حملہ ہوا تھا. اور یہ جو ہے ہم وہاں سے پھر جب آئے اپنا ٹرکوں میں بیٹھ کے تو پاکستان کی طرف آئے تو بیاس کا